നമസ്തേ പ്രിയ പ്രേക്ഷകാः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। राजधान्यां नवदिल्ल्यां चङ्गोट्टाप्रदेशे सम्भस्यमान बोम्ब् स्फोटने छिन्नदेहः चावेर् आत्माहुति स्क्वाड् डॉक्टर उमर नबी इति स्थिरीकृत्य NDA संघः। उमर वर्यस्य प्रधान सहायी सहयोगी च जम्मू काश्मीर स्वदेशी अमीर റാഷിദ് അലിയും ദില്ലി നഗരാത് രക്ഷ്യപുരുഷാः അഗൃണൻ। अस्मिन् सम्भवे NDA संघेन कृतः प्रथम आगस्कारी भवति अमीर अली। जम्मू काश्मीर अतिरिच्य दिल्ली हरियाणा उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश राज्येषु च NDA संघाः परिशोधनाम् अकुर्वन्। शिशुक्षेमसमितिः अस्मिन् वर्षे 80 संख्यां शिशून् दत्तारूपेण अददत्। अस्मिंश्च 10 शिशून् पितुः अथवा मातुः संरक्षणरूपेण सिंगल पेरेंटिंग रूपेण च दत्तवान्। भिन्नशेषियुक्तान् 22 शिशून् विदेशेषु दत्तवन्तः। केन्द्र सर्वकारस्य सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स मार्गेण एव दत्तकर्म। दत्तार्थं CARA इति केन्द्र दत्तसंघे पञ्जीकरणं रजिस्ट्रेशन करणीयं। पुरुषरक्षाकर्तुः कृते बालकं, स्त्रीरक्षाकर्तुः विषये बालिका बालक भेदमन्ये च ददाति। अधुना 86,100 शिशवः शिशुक्षेम समित्यां सन्ति। धन्यवादः।